सॉरी मातशें इंटरप्शन जालें. मागीर एक जो क्वेश्चन येयलो, मेन क्वेश्चन जो येयलो तो म्हटल्यार कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन गोंयांत जातलें काय ना. जे रोड बांदता तेजेर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करतलो काय ना म्हणून सरकार जेन्ना येयलें तेन्ना सीएम आन्सर दिता की ते आन्सर तुमी मुद्दाम ती प्रायम इंटरव्यू पळय तेजे आन्सर पळया तो कितें म्हणून आन्सर दिता तो सांगता ते त्या रोडांचेर कितें वयतलें तें आपूण आनी तूं डिसायड करपाक शकता काय म्हणटा तो. म्हटल्यार त्या रोडांचेर कितें वयता तें कोणाक खबर काय म्हणटा कितें रोडांचेर वयता तें. म्हटल्यार हेचो मिनींग कितें. आयज आमी आमच्या रोडांचेर ड्रग्सूय वचपाक शकता, स्मगलिंगूय जावपाक शकता, फाल्यां ह्युमन ट्रेडिंगूय जावपाक शकता, सगळें जावपाक शकता जर सरकाराक खबरूच ना तेच्या रोडांचेर कितें वयता तें. हेचो मिनींग कितें. हेचो मिनींग कितें तुका खबरूच ना. तो म्हणटा कितेंय वचपाक शकता म्हणटा. जेन्ना तेका जेन्ना रुपेशान सांगलें की कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन वयचो ना म्हणून तूं सांग जाल्यार तो सांगपाक रेडी ना. म्हटल्यार तुमी 100% हेचेर पोल हाडटा. तो म्हणटा आपूण बरोवन दितलो, फाल्यां येतलें काय ना तें कोण. तूं दी मरे बरोवन. तूं बरोवन दी की बाबा थंय कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जातलें म्हणून. तूं बरोवन दी बाबा कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना म्हणून. लोकांक कळोन न्ही कितें जातलें आनी ना तें. तुमी कित्याक लोकांक फटयतात. आनी आमकां 100% गॅरंटी आनी सगळ्याक मेन्शन केल्लें तुज्या भारतमाला प्रोजेक्टान मेन्शन केल्लें आसा, तुजे एमपीडीन मेन्शन केल्लें आसा, तुजे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगेन मेन्शन केल्लें आसा. इट इज फॉर कोल म्हणून. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली फॉर कोल म्हणून. हे जे तुजे सगळे कोळशाक लागून जे तुमचें राजकारण चल्लां जाल्यार तुमचे जे कोळसो तुमी केन्नाच बंद करपाचे ना. तुमी गोंयची पाड घालपाक येयल्यात. तुमी गोंयची टुरिजम आनी गोंय टोटल काबार करपाक येयल्यात आनी गोंय काडून एज बींग अ एजंट तुमी काडून ते सेंटराक विकलेले, अडानीक अंबानीक काडून विकलेलें आसा. दुसरें कांय ना. मागीर तुका क्वेश्चन येयलो की तुजें परफॉर्मन्स इवेल्युएशन तुमचे जे मिनिस्टर आसा तेजे जेन्ना लोकायुक्तान म्हटलें, आमचे मिश्रा जो लोकायुक्त आसलो तेणी म्हटलें की मायकल लोबो अनफीट आसा म्हणून. जाल्यार तूं सांगता की तो म्हणपाक शकना म्हणून कोण तो. जाल्यार कोण म्हणपाक शकता. लोकायुक्ताक जर तूं म्हणपाक दिना जाल्यार कोण म्हणपाक शकता. लोक म्हणटा तेंचे आयकतले तुमी. जाल्यार तुमी जर म्हणटा तुमी म्हणपाक शकता जाल्यार तुज्या कडेन कितें इवेल्युएशन फॉर्मॅट आसा. तुजे परफॉर्मन्स इवेल्युएशन करपाक तुज्या मिनिस्टरांचे, एमएलएचे, तुज्या कॅबिनेटाचे इवेल्युएशन करपाक कितें तुज्या कडेन फॉर्मॅट आसा आनी तेचो पब्लीक डोमेन कितें आसा नाल्यार पब्लिकेन तो डेटा भायर करपाक तुमच्या कडेन कितें सिस्टम आसा. आमी कशें पळोवपाचें बाबा मायकल लोबो परफॉर्म करता, तूं परफॉर्म करता काय, काब्राल परफॉर्म करता काय, आनी कोण तुजे मिनिस्टर आहा ते परफॉर्म करता काय ना हेचें इवेल्युएशन करपाक तुवें आमकां कितें दिलां. जाल्यार कोणें म्हणपाचें. जर जस्टीस म्हणटा, जर एक लोकायुक्त जो ऑफिसर जर जस्टीस म्हणटा की बाबा तुमचे सरकारान हो जो आसा तें सारकें चलना म्हणून, जाल्यार तूं सांगता तेंकां अनफीट म्हणपाचें, तेका म्हणूं शकना. जाल्यार कोणें म्हणपाचें तरी कोणें. तुमी जेन्ना जस्टीस मिश्रान वयताना एक लेटर बरयलें, तितून तेणी क्लियरली बरयलें तुमी पार्सेकराचेर तेणी 21 केसीस जे पब्लीक लेवलाचेर जे 21 केसीस आसा पळय तेजेर सरकारान कांयच करूंक ना. भितर पार्सेकराची 31 मायनींग लिजीस दिल्ले पळय ती केस आसली. तेजेर तेणी एफआयआर कर म्हटल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक पयलीं तेणी एक बरयलें, मागीर गव्हर्नराक बरयलें. पयलीं स्टेट गव्हर्मेंटाक बरयलें तेणी की पार्सेकराचेर पवन कुमार आनी एक्स डायरेक्टर ऑफ मायनींग प्रसन्न आचार्य हेचेर केस घालपाची, एफआयआर रजिस्टर करपाची म्हणून. तुमी कित्याक करूंक ना. क्लियरली ते जस्टीस मिश्रान म्हटलां की तुमी लोकायुक्त काडून डस्टबिनान मारला म्हणून. हेच ते तुमचे परिवर्तन. हेच ते पर्रीकर सांगताले तेन्ना 100 दिसान आमी लोकायुक्त हाडटले आनी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करतले, झिरो करप्शन फ्री स्टेट करतले म्हणून. जाल्यार हें तुमचें कित्याक एफआयआर जावना. जेन्ना तेणी बरयलां हेचेर एक्शन कित्याक जावना. तेका गव्हर्नरा कडेन कित्याक वयचो पडलो, ते कित्याक भायर वयचो पडलो. तेणी त्या लेटरान जस्टीस मिश्रान पावसकराचे पासून बरयल्लें आसा, सॉरी आमच्या पर्रीकराचे पासून बरयल्लें आसा. पर्रीकरान मडकयकराची जी असेटाची जी केस जाली, इट एप्रोप्रिएट असेट जे आसले पळय ते एसेटाची पासून केस पर्रीकरान सारकी हँडल करूं ना म्हणून ते पासून तेणी मेन्शन केला. आयज तुमचे झिरो करप्शन खंयच ना, तुमचे गव्हर्नन्स खंय ना, तुमचे रोडांक पाड पडल्या, तुमचो गार्बेज इश्यू आमचो तसो आसा. सो सगळे एक जे गजाल आसा पळय ती खंयसरूच तुमी सॉल्व करूंक ना. आनी सीएम म्हणटा आपूण सगळ्यात नंबर 1. जेन्ना ताका विचारलें की फुडले फावटी तुमचो सरकार येतलो काय ना, जाल्यार तो सांगता आपले
30 सिटां आसा तेजे आमी 30 सिटांचेर आमी बरे परफॉर्म करतले, 27-28 आमी सिटां जिखतले म्हणून निश्चितच जिखतले. अरे कसो रे बाबा जिखतो तूं? कोणाक फटयता हें? नेक्स्ट इलेक्शनाक 2020 तुमचो उजो 100% जातलो. हें बरोवन घे. उजो नेक्स्ट इलेक्शन 2022 उजो गॅरंटीड आसा. सो तुमी जी सपनां पळयतात पळय ना, लोकांक पिशान काडटात, ती सिटां येतली, हे सिटां येतली. अरे ते काँग्रेसीच्या तेंकां घेवन, जेंकां तुमी चोर म्हणटाले, दलाल म्हणटाले, करप म्हणटाले, तेंकां घेवन आयज तुमी सरकार केल्यार आनी तुमी आमकां शाणपणां सांगता, लोकांक शाणपणां सांगता आमी परफॉर्मन्स केला आनी आमी 30 सिटां जिखतले म्हणून. अरे 4 सिटां येवपाक 2 सुद्दां सिटां येवपाक मुश्कील आहा तुमची. 2 तुमी 10 बीन सोडूनच दी. 2 पासून सिटां गोंयांत जर येयली जाल्यार व्हडली तुमची, व्हडली. तूं तर 100% येवपाचो ना. आनी तूं जेन्ना उलयलो की तुका सदानंद शेटणा कडेन तूं डिसायड केला की तुज्या लिडरशिपा अंडर नेक्स्ट इलेक्शन जातले जाल्यार वी आर व्हेरी हॅपी. खूब हॅपी जाले आमी. फायट खूब इजी जातली. जर तूं आसा ऑपोजिशन जाल्यार फायट इज व्हेरी इजी. बांगलादेश वर्सीस इंडिया गेम करुया, जावन दी उजो. तुझे जे बोबके तूं दिता पळय इंटरव्यूक बसोन, यो आमच्या गोंयच्या पात्रांव चॅनलाचेर बस इंटरव्यू. एकूच वर दी लायफांतले तुज्या, एकूच वर बस इंटरव्यूक. गट्स आसा जाल्यार. नाल्यार 1-to-1 डिबेट करुया. चल फूल 1-to-1 लायव्ह डिबेट करुया. तूंय बस, हांव बसता. पळोवया तरी तुमी कितें केला, तुजो विजन प्लॅन कितें आसा, आमचो विजन प्लॅन कितें आसा गोंयांक लागून. कळोनी लोकांक. एवरी टायम तुमी गोंयकारांक पिशान काडटात, फटयतात. एवरी टायम फटिंगपणां चालू आसा. एक काम करुया, तुजें स्वयंपूर्ण गोवा आसा पळय, म्हाका दिसता आमी आरजी भितर हातभार लावपाक रेडी आसा. स्वयंपूर्ण गोवा आमचे आरजीचे ऑल ओवर गोवा एवरी पंचायत आमचे भुरगे आसा. सगळ्या गांवांनी, सगळ्या वाड्यांचेर आमचे भुरगे आसा. सगळे आमी हातभार लावपाक रेडी आसा स्वयंपूर्ण गोवाक. हाड तुजी टीम, बसय आमच्या फुड्यान. तुजे सगळे एक्सपर्ट आसा ते हाड. डिस्कस करुया स्वयंपूर्ण गोवा की कितें कसलो तुजो गोवा तो. आमी आमचो लेट्स रिव्हील गोवा आमचें कॅम्पेन चालू केल्लें आसा आनी तितून आमचें काम नेटान चालू आसा. एग्रीकल्चर आमचें काम चालू आसा. जर तुका आमच्या शेतकाराचें काम खबर ना, तुका खबर आसतलीच कित्याक तूं तुमच्या ऑफिसरांक आमच्या भुरग्यांक फोन मारपाक लायतात, जाल्यार जर खबर ना जाल्यार प्लीज आमच्या भुरग्यांक फोन मार, तुज्या ऑफिसरांक फोन मार आनी विचार आरजीची आमची शेतकार कॅम्पेन कशी चल्ला ती. आमचे मतदार आमचे चल्ला, आमचे धंदेकार आमचे चल्ला, आमचे सगळे कॅम्पेन्स नेटान चल्लात. आमचे जीपी न्यूज चल्ला, आमचे गोवा प्रेस चल्ला. आमचे सगळे कॅम्पेन आमी एक रोड मॅप दवरून आमी त्या डायरेक्शनान काम करतात. तुमचे येदी व्हडली मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी, इतलो व्हडलो फंड घेवन तुमी कितें करतात? बस आमच्या वांगडा डिस्कस करुया कोण कितें करता तें. तुमचो रोड मॅप, आमचो रोड मॅप. आवट जावन दी लोकांक डायरेक्ट 1-to-1. आमी चॅलेंज करता. कितल्या ऑफिसरांक घेवन यो, तुका जाय तितल्या ऑफिसरांक घेवन यो, तुजे जितले एक्सपर्ट आहा तांकां घेवन यो. इंटेलेक्च्युअल लोक हाड, तुजे व्हडले लोक हाड. पळोवया कितले तुमचो विजन गोंया खातीर, विजन डॉक्युमेंट कितें आसा आनी गोंयचें तुमचें विजन कितें आसा पळय तें आमकां कळपाक जाय. तूं म्हणटा 10 वर्सां, 20 वर्सां, 50 वर्सां खातीर आमी चिंतता म्हणून पयलीं रस्ते केल्ले ते आतां यूज करता. अरे त्या रस्त्यांक पडल्या पाड तुमच्या. रस्त्याचेर लोकांचो जीव वयता पळय तें मातशें. जर लॉज आसा जाल्यार त्या रस्त्याचें नांव घेवपाक जाय तुवें तोंडान. लॉस तुका ना म्हणून तूं उलयता. हे विजन उलयता 10 वर्सां, 50 वर्सांचे. अरे तुमच्या कडेन 2 वर्सांचें विजन ना. तुमी गोंयचो एनवायरमेंट काबार करून, गोंयची आयडेंटिटी काबार करून तुमी गोंयच्या विजनाची गजाली करतात, 50 वर्सांची गजाली करता. अरे गोंय 50 वर्सांत जर ज्या रितीन तुमी वयता, ज्या रितीन तुमी गोंयचें डिस्ट्रक्शन चालू आसा पळय, त्या रितीन गोंयान म्हाका दिसता गोंय आमचे 50 वर्सां उरचे पासून ना. आयज आमी गुड्यान हांगा गेल्ले, शिवोले गुड्यान.
50 वर्सां जाली त्या गांवांक सारकें उदक ना, लोकांक उदक येना, 2 वरां 1 वरां रातचे 3 उदक येता, लोकांक उठचे पडटात. 50 वर्सां जाली आनी ते सायडीचे बिल्डिंगे आसा शिवोले पळय तांकां उदक मेळटा पूण त्या लोकांक मेळना. स्विमींग पुलांक तुमी जे उदक कंटिन्यूअस चालू आसा, तुम्ही थंयचे सगळे विलास बांदला, तुमचे बिल्डिंग बांदला, तांकां स्विमींग पुलांक उदक आसा पूण त्या लोकांक उदक ना. ते बाबडे रडटात लोक, रडटात, अक्षरशः रडटात उदकाक लागून. आनी तूं ते तुजें ते कितें तरी हर घर जल कितें तरी तुवें तो एक फोटो मारून कितें तरी तुवें व्हायरल केल्लें, घर लोकांक टॅप, अरे टॅप दिला आसतलें तुवें, ते म्हणून 100% नासलें. जशी तुजी ODF स्कीम आसा पळय, ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून गोवा म्हणटा, लास्ट 15 ऑगस्टाक तुवें हें केल्लें. आमी तूं आमच्या वांगडा येतो, कितलेशीच घरां दाखयता तांकां टॉयलेट ना. अरे सादें ते मार्केटान धर, काय पयर आमी शिवोले मार्केटान गेल्ले, टॉयलेट ना तांकां. ते सगळे मायग्रंट येता, सगळे भायर बसतात ते पळय ते न्हंय कुशी. फोटो जाल्यार फोटो धाडटा तुका, पळयत राव. ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणटा गोवा. अरे हायवे ट्रॅव्हल करतलो जाल्यार खंय लोकांक जर मदीं टॉयलेटीक रावपाक जाय जाल्यार थंय टॉयलेट ना, किलोमिटराचे किलोमिटर. आनी कसले ओपन डेफिकेशन फ्री उलयतात. कितल्याशाच गांवांनी लोकांचे तुमी टॉयलेटीक लागून पयशे घेतले, ते पयशे अजून मेळना, हे टॉयलेट्स अजून लोकांक मेळना. आनी तशें तुमी हर घर जल म्हणून सांगता. जल कितें, कसलें जल? कितलेशेच गांव आसा आयज लोकांक उदक मेळना. आयज पेडण्या उदक ना, आयज शिवोले लोकांक उदक ना. अशें कितले आयज 70 जाल्यार अशें गांवां जे बाबड्यांक उदक म्हणटा ते नळाचें उदक बाबडे ती म्हयन्यान एकदां पळयतात. बाबाची 70चो बाबाचो 70चो विकास आहा पळय तो. आनी तुमी IITचे गजाली सांगता. आनी तुमी एक जेन्ना IITचे उलयले तेन्ना तुवें म्हटलें की थंयसर मागीर ते IITचो बेनिफीट लोकांक हॉस्पिटलां जातली, लोकांक स्कूल मेळटले म्हणून ती IIT जाय. अरे तुमी बोंड्यानूच आतां 50-60 वर्सां तुमची जाली, तुमी गोंय स्वतंत्र जावन आमचे लिबरेट जावन, जाल्यार तुमी आजून पर्यंत त्या गांवांक हॉस्पिटल आनी जे सुविधा तुमी IIT येवन दिवपाक जाय, आजून पर्यंत कित्याक तुमी जावना तुमच्या कडेन? तुमकां IIT जाय जाल्यार प्रत्येक गांवांत, एवरी गांवांत तुमी IIT हाडा. जर तुमी IIT येवन जर हॉस्पिटल आनी स्कूल आमकां दितले जाल्यार एवरी गांवांत IIT हाडा. तुमकां IIT जाय थंय लोकांचे नांव जमनी नांवार करपाक, आनी तुमकां IIT जाय थंय लोकांक बेजीक फॅसिलिटीज दिवपाक, हेल्थ कॅर आनी स्कुलींग दिवपाक, एज्युकेशन फॅसिलिटी दिवपाक तुमकां IIT जाय थंय. म्हणल्यार हेचो मिनींग कितें? लोकांक फक्त तुमी पिशान काडटात, फक्त लोकांक पिशान काडप. आनी गव्हर्मेंट जे आमचे बेजीक रायट्स आसा, अरे आयज तुमी लोकांक उदक दिनात, बेजीक रायट टू लायफ जो आर्टिकल 21 आसा तो दिनात तुमी लोकांक, बरे रोड दिनात. आयज कितलेशेच कोर्टांनी, मद्रास कोर्ट जाल्यार आमचो बॉम्बे हायकोर्ट हेंच्यांनी ऑर्डर काडलेले आसा ह्या रोडांचेर. कितलेशेच जाणांनी आयज ऑर्डर काडला की कोर्टांनी ऑर्डर काडला की ते जे रोड्स आसा, गूड रोड्स आसा पळय, हे रायट टू लायफ आर्टिकल 21 अंडर आमकां मेळपाक जाय. पूण कितें, खंय आसा ते? खंय आसा तुमचे आर्टिकल 21? आमी बेश्टे उलयना, कॉन्स्टिट्यूशन घेवनूच बसता, कॉन्स्टिट्यूशन वाचता. तुमच्या भशेन बोनेर न्हू, आमी आमचो अभ्यास चालूच आसता, आमची स्टडी चालूच आसता. आमी कितें करता, हे कॉन्स्टिट्यूशन वाचूनूच करता. आमी पिशे न्हू, मूर्ख न्हू. वी फॉलो दीस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाचता आनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाच्या लॉ प्रमाणे आमी वागता. तुमी वागना. तुमकां सादो पंचायत एक्ट खबर ना, तुमकां सादो पंचायत एक्टान खबर ना की बाबा इल्लीगल कितें करपाक मेळना विदावट परमिशन म्हणून. रस्ते सायडीक अशें बसपाक मेळना, मायग्रंट बसता तशें. इल्लीगल घर बांदूंक शकना, एक सादो तूं सादो स्टॉल घालपाक शकना पंचायतीच्या परमिशना शिवाय म्हणून. हें तुमकां सादें खबर ना रूल. आनी तुमी आमकां कॉन्स्टिट्यूशन शिकयतात, पोगो बील जावन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून सांगता. हे जे तुमचे सरकाराचे जे विजनलेस आहेत, जे लिडर्स आनी विजनलेस जे आमी पॉलिटिशियन क्रिएट केला पळय, तेका लागून आयज हो सगळो प्रॉब्लेम जाता. आयज CMान बरें केलें सांगून की तो लीड करतलो म्हणून BJP टीम. खूब इजी जातलें 2022 इलेक्शन्स. पूण लोकांनी हेंच्या जे ब्लफ मास्टर जे ब्लफ दिता पळय ते बिलीव करचे न्हू. प्लीज बिलीव करचे न्हू. सदांच तेजेर विचार करचो आनी एज अ विलेजर म्हणून युनायटेड जाय. लिडर क्रिएट करूं नाका, पांयां पडटा. लिडर क्रिएट करशात तुमची मुवमेंट कवर जातली. डू नॉट क्रिएट अ लिडर. तुमचे मुवमेंट तुमचे आसपाक जाय, गांवचे मुवमेंट गांवचे आसपाक जाय. RG तुमच्या फाटल्यान आसा, RG सदांच तुमकां सपोर्ट करतली. RG फॅमिली आख्खी जी वर्ल्ड वायड आनी गोंयांत जी RG फॅमिली आसा ती सदांच तुमच्या कडेन रावतली.
आयज इश्यू येयलो आमच्या IRBचो पासून इश्यू येयलो की IRBक ऑलमोस्ट 240 कितें तरी आमचे गोंयचे जे IRB स्टाफ आसा पुलीस आसा तांकां रिजर्व फोर्स आसा तांकां बिहार इलेक्शनाक धाडपाचें आहा म्हणून आनी तेंच्यांनी खंय ना खंय तरी तेंच्या पेरंट्सांनी सरकारा कडेन डिमांड केला की तांकां धाडचें न्हू ह्या कोवीड हितून जाल्यार ते सरकारान कितें तरी विचार करपाचो तेंचो तेजेर कितें ते लोकांनी कित्याक आयज लोकांचो ग्रीवन्स सेल जी आसा पळय ती ग्रीवन्स सेल आजून अजिबात ना आमचे कसले कंप्लेंट्स आयकपाक ना आमचे कंप्लेंट सॉल्व करपाक ना आमच्या कडेन हेल्पलायन ना आमच्या कडेन आनीक कोण डिपार्टमेंटा सगळी बेश्टी नांवांक बसयलात ते फक्त कंप्लेंट घालपाची तेचो जो रिपोर्ट मेळपाक जाय तो आजून पर्यंत ना आयज रोडाचेर लोक मरतात रोडाची सगळी पाड पडल्या लोकांक उदक ना सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे बेजीक फॅसिलिटी मेळपाक जाय आनी तुमी जो कोळसो हाडून लोकांचे जे क्लीन एअर घेता आयज गोंयान आयज लोक क्लीन एअर घेता जाता तितली जाल्यार ती पासून तुमी ना करपाच्या सो सीएमान प्लीज लोकांक फटोवचे न्हू सारकी आन्सरां दिवची वीथ डॉक्युमेंट आन्सरां दिवची नेक्स्ट टायम रुपेश सामंता कडेन तरी इंटरव्यूक बसतना चिंतून बसचो नाल्यार बसचोच न्हू एवरी टायम तूं तेजे कडेन बसतलो एवरी टायम तुजी असली आन्सर आसतली आनी एवरी टायम तुजो पोस्टमॉर्टम जातलो सगळ्या गोंयकारांक सांगता युनायटेड रावा गोंय आमचें रिबिल्ड करया रिलिजियस डिवायड करूं नाका पॉलिटिकल डिवायड करूं नाका गोंय आमकां रिबिल्ड करपाक जाय गोंय एक धरपाक जाय सगळे एकठांय जावपाक जाय आनी हें रेवल्युशन आनी ही क्रांती नेक्स्ट लेवलार व्हरपाक जाय लेट्स रेवल्युशन देव बरें करूं